Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Devita Landari. You can call me Devita, and my number NIM 2421010 652. And I'm from TBI 3. Now I want to explain about text type. Uh, what is text type? Text type itu jenis-jenis teks yang dibedakan berdasarkan tujuan penulisannya. Setiap teks itu punya fungsi, gaya bahasa, dan struktur yang berbeda-beda. Dengan pengalaman memahami text types itu, kita bisa tahu teks itu dibuat untuk apa. Apakah untuk menggambarkan atau bercerita atau menjelaskan proses atau memberi langkah-langkah. Uh, Selanjutnya, jenis-jenis text types. Okay, the first, the descriptive text. What is descriptive text? Is used to describe a person, place, or object in detail. So the reader can imagine the clearly. Maksudnya itu descriptive text itu adalah teks yang menggambarkan suatu objek seperti orang, tempat, hewan, atau benda secara detail supaya pembaca itu bisa membayangkannya atau imagine gitu. Descriptive text itu memiliki karakteristik. The first that use adjective, second use present tense, and the third that focus on physical features or characteristic. For example, the school library is quiet place, filled with neatly arranged books and comfortable reading chairs. Okay, next, the narrative text. Definition: narrative text tell a story, either fictional or real. Its purpose is to entertain or to convey a moral message. Artinya, narrative text itu teks yang menceritakan suatu kejadian atau peristiwa yang biasanya bertujuan untuk menghibur. And narrative text that have structure. The first that orientation atau perkenalan tokoh, waktu dan tempat. And the second that complication yang mana munculnya masalah atau konflik. And the third that resolution yang mana penyelesaian masalah di akhir. For example, last week I lost my wallet on campus, but a kind student returned it to the security office. Next, that about recontext. What is recontext? That retells events that actually happened in chronological order. Maksudnya itu teks yang menceritakan kembali pengalaman dan kejadian nyata yang sudah pernah terjadi di masa lalu. The context that have a structure. The first that orientation, yang mana menginformasi awal seperti siapa, kapan, dan di mana. And second structure that is event, yang mana urutan kejadian secara kronologisnya tuh seperti apa. And the third that reorientation, yang mana reorientation ini penutup atau kesimpulan pengalamannya tuh. For example, yesterday our class visited the museum and learned about logical history. Next, that about explanation text. What is explanation text? Explanation text that text explain how or why something's happen. It focus on process, causes, and logical sequence. Maksudnya itu explanation text itu teks yang menjelaskan bagaimana atau dan mengapa sesuatu fenomena itu bisa terjadi. Biasanya itu terkait fenomena alam, sosial, atau sains. An explanation text that have structure. The first that general statement,
yang mana isinya itu gambaran umum tentang fenomena tersebut. And the second is explanation or process atau prokes, yang mana penjelasan proses atau sebab dan akibatnya. And the third, that conclusion or optional, yang mana conclusion ini rangkuman atau penutup. For example, rain occurs when warm air rises, cools down, and warm weather the the plants that fall to the ground. And next, that about procedure text. What is the procedure text? Is provides instruction or how do something or how to use something. Maksudnya itu prosedur teks itu teks yang memberikan langkah-langkah untuk melakukan sesuatu atau membuat sesuatu. Prosedur text that have structure. The first that goals, yang mana tujuan atau nama kegiatannya. Misalnya, how to make fried rice, like that. And second, that materials, bahan atau alat yang dibutuhkan. And the third, that steps, atau langkah-langkah yang harus dilakukan secara berurutan. For example, how to make a student account on the university portal. And the last, that about report text. Report text present information about something based on facts, usually about natural phenomena, animals, or scientific objects. Maksudnya itu teks yang menjelaskan. Report text itu teks yang menjelaskan sesuatu berdasarkan fakta. Biasanya itu tentang benda, makhluk hidup, atau fenomena secara umum dan ilmiah. For example, whales are the largest mammals living in the ocean. And the conclusion, each text type has different purpose and structure. Descriptive describes, narrative tells a story, recon retell events, explanation explain a process, procedure gives steps, and report gives factual information. For example, have show how each text type is used in writing, like this. I think enough from me. Thank you very much for your nice attention. I really appreciate it. Forgive me for my mistakes. And the last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.